Wow, lihat teman-teman. Wow, ada mainan berlumpur warna-warni teman-teman. Wow, ada lumpur warna orange, pink, merah, hijau, dan biru teman-teman. Wadidaw. Wah, di sini sudah ada keranjang. Kita kumpulkan mainan berlumpur dalam keranjang teman-teman. Wow, sangat kotor dan berlumpur. Widih, widih, widih. Wow, lumpur warna merah. Gokil sekali. Wow, kita kumpulkan saja ya teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Gokil sih. Kita kumpulkan. Wow, mantul. Keren sekali. Wow, kendaraan apa ini? Widih, widih. Mantap ya teman-teman. Wadidaw, warna hijau, warna merah. Oke teman-teman, kita cari air bersih. Let's go. Wow teman-teman, di sini sudah ada airnya teman-teman. Kita bersihkan mainan berlumpur ini. Wow, warna hijau. Kendaraan apa ini ya teman-teman? Wow, truk sampah teman-teman. Wow, gokil sih. Kita kumpulkan di sini teman-teman. Kita bersihkan lagi lumpur warna biru. Wow, ambulan. Gokil sekali. Wow, warna pink. Kita bersihkan saja teman-teman. Wow, kereta api. Wadidaw, gokil. Wow, lumpur warna orange. Kita bersihkan saja teman-teman. Wow, truk tangki teman-teman. Wow, gokil sekali. Wah, kita bersihkan yang ini teman-teman. Wow, bulldozer. Widih, widih, gokil sih. Wow, kendaraan apa ini? Kita bersihkan saja teman-teman. Wow, bus double decker. Wow, gokil sekali. Wadidaw, warna merah. Wow, keren sekali. Kita bersihkan saja teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Wow, truk molen. Wadidaw, gokil sekali. Wow, ada warna orange. Kita bersihkan saja. Wadidaw, palutor. Gokil sekali. Wow, kendaraan apa ini teman-teman? Wow, eskavator beko. Ekskavator, tentu aku mau. Wahai, gokil sih. Widih, widih. Kita bersihkan lagi. Wow, bus telolet. Wadidaw, gokil sekali. Wah, lumpur warna merah lagi teman-teman. Kita bersihkan saja. Wadidaw, tembak-tembakan M4. Gokil. Wih, sangat kotor dan berlumpur mainannya teman-teman. Wow, mobil box. Keren. Wih, kendaraan apa ini? Wow, teman-teman, truk militer.
Gokil sekali. Wadidaw, sangat kotoran berlumpur. Wow, mobil balap. Gokil sekali teman-teman. Kita kumpulkan lagi. Kita lanjut bersihkan lagi teman-teman. Wow, forklift. Gokil. Wow, ini yang terakhir. Wow, mobil balap. Ukuran lebih kecil. Wow, mainannya sudah bersih semua teman-teman. Sampai ketemu besok. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.